पुलिस पटलिया हसाबी नसाबी शेठ आयसाणे बेटी मारी माता बहन आज जादव परिवारे माहिती अमारो बळीराम मामा चलोगो एना 4 बेटा आणि दी बेटी सुंदर असो परिवार वरे माहिती रोहिदास महाराज ईश्वरो प्रेमी मित्र अन वोंदुरे एक प्रेमेर धागा सारू आता बरेचसे कविजन 8 वाजेकंती कार्यक्रम चालू था तो 11 वाजन चले गए 11:30 वाज गए मतो केरो तो हमारो नंबर लागे नहीं कई भाव मको पण आबे ताणे हमार जे आईवे कविजन सुंदर आसो आपले ना याडी बापेर शेवार बापतेर मई आबल्या बाबूलालजी महाराज हरिभक्त परायण ये आपले ना आचो समजाय आचो कॉमेडी सुद्धा करतानी वताय आबू जुनो खोड छे आपण फांदीचा हा औरंग हमार विजू महाराज बोरनगर ये सुद्धा बोले बकमसे महाराज बोले शेर तो नाम कोनी आव पण भगवान सेवा भाया जेता भाया योगी तपेश्वरी रामराव महाराज याडी जगदंबा ये परिवारे में तीजे बापू चलोगो येन त्रिकाल शांतीद पुनश्च जन्म मानवेरो द आवळे गोवळेर माई द असो भगवान ने प्रार्थना करू छु आणि जादव परिवारे जो दुःख वेगो ई दुःख सहन करे शक्ति द भगवान ने प्रार्थना करतो व्यो कार्यक्रम में शुरुआत करू छु संत महात्मा के कब के बिछड़े कब मिले कब मिलावे राम कृपा भय रघुनाथ की तो भेट दिए घनश्याम आज कतेर पकेरू वाताणी कत भळगेचा केर पाई एक प्रेमेर पाईचा रोहिदास महाराज से मित्र मंडळ वंदूर 4 भाई जे मित्र मंडळ जे छ यंदूर प्रेमेर पाई छे आपण भळताणी कार्यक्रमेर गोडवा लावा अन कार्यक्रमेर गोडवा आज रोज करताणी भगवान सेवालाल महाराज ने प्रार्थना करू छु ए जगतारू आई वाला तोड़ा वाला ए जुरी वाला तो आणू लागे छे आणि नवीन वर्ष मळोविय नवीन वर्ष सकेती जाए साल सुकेती जाए साल 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 शेरो सुकेती जाए साल ए मेरे भाइयों शेरो सुकेती जाए साल मारो काका रे पूरा उमर न साल मारो पिया रे पूरा उमर न साल ओरिया गरे जाए साल
के હા હા 7 સમુદ્રે પર મલાણ છે ની હા એ ગોરુ ને આઈ ભાયા વગર દેવ છે દેવ જ છે ઈચા હા 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 આમ કેની બસદેવ્યા કેની પુસ્તેવ્યા હા વોન ઇલાજ છે વન વિલાસ છે ઈચા હા વિલાજ છે હા 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 अबल्या बाबूलाल महाराज को હા બડો સુંદર को रामराव महाराज और भाषा ने माहिती लोगों आशीर्वाद जरूर और भाषा ने बोलता बोलता लोगों की बीमारी बसर હા હા દારૂ છોડ દો કરણ का हव तंबाकू छोड़ दो करण का रामराव महाराज ये फार मोटो गंभीर अभ्यास वर्कन छे हा हा वरे सोबत 14 का 15 साल वरे सोबत भरोवियो कवि छे वाह 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 और परिपूर्ण वरो अभ्यास छे हा हो महाराज कारण હા 7 समुद्रे पर मलाण छे नी હા એ ગોરુ ये गोरमाटी ना હા હા आई भाया बिना देवत छे છેરી છે नॉर्मल बात को तमने नानकीस बात હા હા દર્શક જ્ઞાન की તમે इंडिका गाड़ी लो હા હા गाड़ी 7 लाख 10 लाख 25 लाख હા 50 लाख के ओरलार खर्च देखो तुम हाव नी डावरे अलग ड्राइवर अलग पेट्रोल अलग वन पेट्रोल अलग हाँ पंचर अलग वन पंचर वेगी तो अलग हाँ आइलेर अलग और आइल अलग हाँ सर्विसिंग अलग और सर्विसिंग अलग हाँ 10,000 में 3,000 खर्च पकड़ वाटे पर नाका फाका पकड़ो तम हाँ 3-4,000 खर्च 10,000 जर ट्रिप મળતી વીએ हाँ 5,000 5,000 खर्च लागे हाँ 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 पण सेवालाल महाराज बाबूलाल महाराज ना हाँ हाँ ये हाथ आए जे कवि ना आसो एक वस्तु दे मेलो छ हाँ कमी वन डीजल लागे नी पेट्रोल लागे वन पेट्रोल लागे नी सर्विसिंग और लागे सर्विसिंग लागे नी रोजगार लागे नी ड्राइवर थोड़ी लागे सुन एक गवणा 1200 रुपया नंगारा मंडा लीधे हाँ 1.5 साल लेकर काम छे बजाव करो नंगार अनुभव करो देख नी आ बाबूलाल महाराज रोज नंगारा पे राते चिल्ली ने तो कच हाँ हाँ आज आता डिग्री आहे चिल्ली सुकड़ी से एवढी वर्ष समजे मैं के 4-5 हजार रुपया कैसे काम करू लागे छे हुशार तू काय तमार नाही છું हा कलाकार डोकराचं बोल बोलन 500 नोट काढली तो मारा काबल्या सोपा सक काय पोतेन चढा पोतीन चढा एक चढा वन चढा तूही चढानी शे ना तूही चढानी बापू काय तोन कोणी केले सगलो कारण सुकेती जर साल ले जा रही है तो ए ब्या कहीं कणू लागिया हाँ हाँ हमने नाई भाया न धोकणू लागिया जरूर आई भाया कने चाणू लागिया वाह, वाह, वाह। सकेती जाए साल सुकेती जाए साल सकेती जाए साल सुकेती जाए साल पिया रे उत्कृष्ट ढील करी नंगारा करी हमार मनोहर भाऊ जादव मनोहर नत्तू जादव रेवाड़ो कोठारी तांडा बाबा हमारे श्रावण सुतारे ना 101 रुपया पारितोषिक म्हणून अबे घेणं चुपचाप रात्री लक्ष्मी द्या लागलेले का घे 100 रुपये थांब देतो कारण मुन्नास ठेवतो शेरो सुकेती साल जाए चलो हाँ 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 भगवान सेवा भाया से न पाई चढ़ू हाव नहीं ये परिवार में जो दुख वे कोई दुख सहन करे शक्ति दे ही चढ़ू हाँ, हाँ। आज 4 बेटा हाँ। आणि ती बेटी वाह 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 आज याडी बापे बिगर अनाथ वेगे हाव नहीं आपल्या महाराज को हाँ याडी बाप बड़े भाग्यती मळेच हाव नहीं ये पुन्हा पुन्हा वस्तू मळे रे महाराज याडी बापेर सेवा करलो हाँ 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 एवढी सेवा केर गरज छे महाराज हाव
शेवावडी कुंभी गिंबी सामू कोलत मात कर्म आचे करो बंदा किस्मत તમાર દાસી છે કર્મ આચે કરો બંદા કિસ્મત તમાર દાસી છે અરે નિયત તમારી આચી રખાડો તમાર ઘર મતુરા કાશી છે સાચી છે ને નાચે ભલે જીવડાન ફાંસી છે રે એ વાત સાચી છે ગરન બાબુલાલ મહારાજ ઉચ को एक छोरा कर्मचारी बनायो 7 लाख रुपया देर बाद में आंगणेर में पग मेरे सुधा ताकत छे नहीं 9 लाख वाला धणी वेगे करन को जोतिया याडी बा पाचे चालते नहीं और वासु करण आजो छे को आज ये परिवार में थी बापू चलो गो वाव्या अन बापू कई सादा सुदा कोनी गो हां बापू सादा सुदा कोनी गो 15 साल या तेरो सरपंच रो पद भोगे वालो मन किया हां प्रथम नागरिक वेताणी गो सेन गोर गरीबेन ले ताणी चाले वालो मन किया वाह 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 देव धर्म में प्रिय भाव भक्ति रखाड़े वालों मन किया नियम पद्धति चाले वालों मन किया आज तुम्हारे हमारे करती चलोगो और परिवार च कोनी हाईवे से आती थी पामण से दुखी से वो आते थी दुखी छे करणो बापुरो नान क्या सो भजन बोला हां भलाऊ बापू रे आए चिकाई रे बेटा बोरी रो रे मुरती दारी देगे हां बकम साले आरो तू जसेर ओसोच पडोची भडा थाळी बजाय वाला रपा रप वजानी खपाट्या रप रप ठोकनी जर शेक जारे बाटी 3 खायची गप रप वजा हावा भलाऊ बापू रे आये खाई रे बेरो छोरी रे हां हावा गेले ते दिवस राहिल्या त्या आठवणी आठवण रे वो आपला जरूर अशो व्यक्ति से बाल बच्चा पर ध्यान रखाड़ो से पोती पोते पर ध्यान रखाड़ो प्रेम दिलो प्रेम लीधो आज मोटी मोटी सर्विस पर पोती पोत बैठे छे अरे बाबा कृपा मार बापू छे कृपा ये दादा ये बलिराम मामार छे अरे हवा आज से परिवारे ना एक प्रकारे सुखी समृद्ध वळण गोव्या वाह हा हा ये मार दादा आसो अभ्यासो मन केलं एक वो स्वतः जे 15 साल एक सरपंच पद भोगो वन खरोखर शिक्षण गोडीला कारण आज वर बेटी बेटा वर पोती पोत मोठे मोठे अधिकारी पदाधिकारी वाह अत्रातीच कोणी सोन्याची सुंदर परिवार बाबू थोडा दाढी चालव मोठो संसार बापे सारू झुर्रेच असे पण आब बाप મળે નહીં મળે નહીં
મળે નહીં. હા, હા. લાખો રૂપિયા કમા લ્યો, હાવ નહીં, ઘર બંધા લ્યો, ધન દौलत ઇજ્જત લઈ લ્યો, તાલે તાલ માડી બાંધ લ્યો. હાવ. હા, પણ ઈ બાપ મળે નહીં રે, મળે નહીં. કોની કઈ હા હા હા. ઘરન બાબુલાલ મહારાજ ઉજવાત કો ખુશમત વોક લાગો દેકન માડી ના હા. ખોટો ધ્યાન રખાડો બાપી આડી ના વાહ વાહ. કોની કઈ તાર મસ્ત એવી કઈ સેવા. હા ચીકણો ચડતી કારો જ મકો. ઓર સેવા આજ છે હા. ઓર સેવા એક નંબર કાજુ બદામ જ ખરા. 17 સાલેથી આ રોજમાં આ 4થો કાર્યક્રમ તમારે તાંડેર માં કરી હા. વાગડા ઓસો જ પડો છું. ફક્ત લટ્ટા દોડે લે છે. હા બાકી દશેર ફસો પડો છે. હા હા કરણ હા હા. ભગવાન સેવા ભાયા જેતા ભાયા ये जातो परिवार में ये जो दुख वेगो આવડે. ये जे आवड़ा मोटो आत्मा चलोगो હા. यार पुरुष जन्म मानवेरो था જરૂર આવડે ગવડે ને દા છે. हाव હા હા. बाल बच्चा सारू भारी कीधो घर खेती कमाडो बनावो घर आंसू आती माई रे आए जगाई रे बेटा मोरी रे बाल बच्चा सारू भारी कीधो घर खेती गोरवा बनावो घर अरे माई रे आए दिखाई रे बेटो थोड़ी रे मूर्ति नारी बाबा करणाजू मूर्ती हरदारी છે વાહ 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 વાહ. गेले ते दिवस राहिल्या त्या आठवणी आज आपले वर आठवण आली છે જરૂર. અને આ આઠવણ જ આતી રે વાળ છે વાહ વાહ. બાપુ ફક્ત ફોટો દેખાય વાળ છે. બસ હા ફક્ત આઠવણ શિલક છે મારા. હા હા. આબ ફક્ત ફોટો રૂપિયા માં દેખું કરો અને રોવું કરો અને કાર્ય ધ્યાન કર્યું કરો. બસ મારા બાપ હાનું કીધું ને મારા બાપ નું કીધું. વાહ હા ઓન ધ્યાન કર કર ને ઘરન જીવતા ને જીવતી સેવા કરો હા. ये हमार छोरा जीवता ने जीवती सेवा करेश ये होशियार गामेरो छोरा છે તું એવો સચ્ચે? बोरोलीर छोरा છે याडी बापेर सेवा करतो इंद छोरा હા, भजनेर में केવું वाटस मन યાડી બાપેર સેવા કરેલી મારા સાસુ સસરે પોસરો છું. कोणी 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 एकी जागे बेटे याडी बाप 6 वर्ष वेग्या હા. फक्त एके जागे कारण बापूर भजने प्रिया हमार भैया विलास उत्तम जादव साहेब एर सामुती स्वर्गवासी बापूर बळीराम बापूरे भजने भलाऊ बापूरे आये चिकाई रे बेटा बोडी नोरे चतार मूर्ति तारी देखे ना ये भजने खुशी में ताणी 101 रुपया पड़तो शिकणो धन्यवाद. हा और साधो साथ मरोहर नतू जाधव कोठारी श्राव सुतारे 51 रुपया स्वर्गीय परशुराम धुमा जाधव धमापूर रेशम 101 रुपया आणि राजाराम चिंतामण राठोड हे चिमला राठोड कारभारी हे सौदे 51 रुपया भोमराय धन्यवाद. प्रत्येक सामुती 51 दिशे 1 रुपया पड़तो शिकणो धन्यवाद धन्यवाद. हा. भगवान ए सेवा भाया असे जगेर महिने आले छ घे पटकन. असो जगेर महिने आले छ हा जेरकन लाखो गुनो मापवच हू म्हणजे याडी बाप बरोबर बरोबर. लाखो गुनो माफिया जाव છે हा हू न्यायालय म्हणजे कोण? હું ન્યાયાલય म्हणजे याडी आणि बाप. बाप हा हा અને હું न्यायालय आज हा हा એ રાठो એ जादव परिवारे माहिती चल गो रे चल गो. चलो गोरे चलो हा, प्रेम दया मया करी वाळो चल. लाख गुनो की दे माप ये दोई यारी बाप आजावेगी बाबेरी कुड़ी ये दो ही यारी बाप गाजवेगी बाबेरी कुडी बळदाविला गाजवेगी बाबेरी कुडी बळदाविला आपण बी कुडी राखवे वाळस जरूर बाबूलाल महाराज मरे वाळोस आऊ ने
હું એકદમ રાખી વાળો છું પણ મને કે મરો ચોખ્ખું હા હા લારો ઉર્જા કાંઈતરી ગણેતી મરો એ બી મર જાય હા એ ડોળસ ઈ શ્રાવણ ચલો જાય વાળો હા પણ લાર હરદાય વાળો મને ક્યાં હા હા ઠેંગણો રેણો ગોરો રેણો કાળો રેણો લંગડો રેણો આંધળો રેણો પણ મને ક્યાં ગુનવાન રેણો હા દેખની માર દાદા વજાળો પૂરો વરોસ હા પણ થાળી કસ વજાવસ ગુનવાન રેણો મને ક્યાં ગુનવાન ગુનવાન હાવની મરેન તો છે જાય તારે હાવ ને એકદમ મારી બી રાખવે વાળા છે તમારી બી રાખવે વાળા છે રાજા રાવણ કોની રીતે ભરા વાહ વાહ તમ હમ કઈ રે વાળા છો કઈ દિશા છે મને ક્યાં ગુનવાન રેણો એ પ્રેરણા કેસો દૃષ્ટાંત તો કદી કદી હસાણું લાગે જરા હાસા હાસા गोरोदीप छोरा तार नहीं मारवाड़ी बच्चा शरीर को हाथ लगाए की डाग लगे पड़े शरीर को हळदेर घाट हे पिळो जरा पण आहा नाक नक्षी माचो पण धकायन भली आतो र पण जरा माध्यम कमी र धकायन आतो र आहा पण दर्शको माध्यम कमी र आणि सुद बरो कमी र बस स्टँड सोडून दुसरे जातात हा और वाया वेगो पहले मुळापू लवलेरी पामणी चली गई अब आज आए सवार आए लवलेरी वाट देखो कि दिन ही काही जायज नहीं 15 दिन पाच पड़ गए पेपर बोल रो छू मन क्या कसोई रेणो पण गुणवान रेणो काळो कानी रेणी लंगडो कानी रेणो आंधळो रेणो पण गुणवान रेणो आधी गोरोदी भलाई तकायन रे पण गुणवान कोणी रा थोड़ से बदल हाँ પછી કાઈ કીધો લવલેરીન લેન ગોતો મન કે પામણો મન કે પરબાતી ચલે જાણું હા ને 7-8 વાજતા ચલે જાણું 10 વાજતા સાસરવાડીને પૂછ જાણું ઈ કાઈ કીધો 12 વાજતા હોતો ગો 1:30 વાજતા પૂછો આ 12 વાજતા ઘરથી નીકળો 1:30 વાજતા હોત પૂછો લવલેરી કાઈ કીધી ઓર સોપતળનેન બેઠી વેરી હા જુએ કાઢતી બેઠી અને ઓરી સોપતળનેન કેરી ઓર સોપતળવન કેરી या काही मिस्टर मुळो છે એક લાતો ન मिस्टर म्हणजे मालक काही मिस्टर मुळो चारी लागो जन लवलेरी पडाई मारी देख शिला वचेला रेखा धक्कायनच कोणी मारो मिस्टर धक्कायनच कोणी खाये न पिये न बोले न चाले न सारीच वाते माचोच करा लवलेरी पडाई ठोकरी पडाई मारता मारता ही मिस्टर होता पुजवा बस स्टँड पाव याडी तारो मिस्टर आओ हम चालिक लाग घर मत जाओ आताच थांबो का पच आबिकला 1:30 वाजता आहे चाडी भुको जायवी आप काही रांधू कोण एक शेवेर डबो लवलेरींद का शेवकला दी उकळीमशी जाव गाडी शेवेर डबो चोड दिनी साखऱ्या नाक दिनी जसे तेल नाक दिनी दी उकळीर माई शिज खत शेवे शिजगी प्रवन स्टँडर्ड खायन दिनी एक प्लेट एम सेव ओम चमचा भरो घी आणि एक चमच ओन स्टँडर्ड खायन पिढ्या नाक दिनी आणि वेतुडून बसाड दिनी येरेम जरा अक्कल कमी रनी दर्शकच भेजो कमी रा हा ही काही किदो चम्मच हेड मेल दिनो आशे गोळा खपकायो हानुस करे काकी हानु गप्पा हा जन लवलेरी का या येर नेमकाच बडाई की दुसरी सारी खायनच कोणी बोलेनच कोणी खाये म पिये म सारी वाते हुशारच ही चमचे ठिकाणी घरो विकला जन पचवो वो वरी सोपतळ काही कच वेतुडून आरमान भूक लागीच कला एक काम करा हम मदत कराचा हमकला बात आटो वसणाचा पुरी तळाई आणि पुरी खायन दाखला बात छोरीओ मदत की बात पूरी तळदिनी नेन गरम एक पुरी खाए ना येन काही करे एक पुरी 4 टकड़ा खाए एक पुरी 4 टकड़ा तो करे रे नी यानु कोणी किदो ई काही किदो एक पुरी आज रात्री शेव माई भर हा एक डाव खाओ जन लवलेरी केला या अब काही करूये सारी नाक कटारोच पण वो किचन रूम में माहिती वेतुडू पर लवलेरी पे नजर पड़े जन वो किचन रूम में माहिती लवलेरी यानी इशारो कर रही ए बेरा एक पुरी 2 टकड़ा करन खोकला एक पुरी 2 टकड़ा करन खो जन ही को केरो मन केरीस कला एक पुरी कोनी दीदी पुरी को केरीस कला ये एक दी पुरी मेलो आत्री माई शेवे भरो गप खाओ माटी जन लवलेरी मातो कुटिया फोड़ूक लागो अब तो मारो कासला फुड़गो अम्म कतेरीच कोनी री कपाळे हाथ लगाओ नवलेरी जन आजी ई वेतुडू को केरो मन केरीच लागो पुरी दी पुरी मेल माई शेव भर माते लगान कोकरन केरी
जो मन क्या गुणवान रेणु तारो मस्त जनी बजे गण रेणु गण भानुणार तुकाराम महाराजेर गण एक नंबर आज भी चालू छे बाबुराव महाराज ई बाबूलाल महाराजेर गण आज वय उर्दवे के से दांत बळगे मुंडे मार तरी गण चालू छे પછી मन क्या ओरे सारू आए छे मरावे कीर्ति रूपी मन कीर्ति रूपे उरावे आपण भी एक दिन राखवे वाळे छे रे ल 11:30 भिडोची ल मको जल्दी मोकळो कर हाव गिराईक मोकळे कर लके दोन लाख गुनो की दे मां कोई यारी बाबा गवेगी तार वजन कतरास महाराज 74 किलो वजन छे बरजार बात फक्त 1.5 किलो हेवाळची तू वचच 70 किलो रोमन क्या वाह 10 किलो भाव 10 किलो आवचज नी हां अरे ये मैरो जर अंगार चलो गो इलार भंगार रे जाओ छे भंगार रे भंगार छे एक दिन आपलो भंगार एर माई भरती छा और तार फक्त आचे रे ते जा हां मळी जिंदगी तो न फरती फरती પછી नामेरी करलो कीर्ति પછી नामेरी कीर्ति करतानी जाहिर छे वाह वाह अरे सूरत से कीर्त बड़ी बीन पंखी उड़ जाए सूरत तो जाती रहे अरे ये सूरत तो चली जाए मगर कीरत कभी ना जाए मगर कीरत कभी ना जाए कीर्ती जायनी जोत्या हां नुसतं खातो मग जो गपगप बोलतो जो हा काही फुकट पिसाचे लोक 5-5 हजार कोणी काही तमार मस्तच के कशेक छे मको तमार मस्त थामा ठीक ठाक आज ही बापू शून्य में ईश्वर निर्माण कीधो आज छे बेटा बोड़ी पोती पोते न से कर्मचारी अधिकारी पदाधिकारी बनातानी चलोगो अरे बाबा आज सुखी संपन्न करन चलो सुखी संपन्न करतानी चलोगो अरे बाबा शेवटी राखवेतानी बेजगो याडी बापेती मोटे छेनी धन दौलत राम याडी बापेती मोटे छेनी धन दौलत राम अरे ये दोई हाथेती सेवा कर लो तमार घरच मोक्ष धाम काही गरज चेरी हाँ शे घरच सब घरच हाँ कारण हमारो छोरा याडी बापेर सेवा कर रोस आज 6 वर्ष वेगे वर याडीन बाजेर हेड उतरे देनी बाजेर हेड उतरे देनी काकी हाँ जागे पर सेवाच जागे चाया हाँ जागे चहा जागे पाणी जागे पर नाश्ता नाश्ता तो 7:30 वाजताच पूछे वरपर टाइमिंग वे देनी हाजी आणि जागे पर हाले नहीं हो ये जागे पर वो मनन मालूम काच को काईस अरे टेम पामारन कडक तोड़ दो काही केव करो तो काय शे जागे पद से मगो वरी काही चूक छे ईचा हां और काही चूक छे काकी हाव मारो तो बकरान लागो डोकरान काकी अनुसेवा हां करो रे सेवा करो वाह 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 सेवार बापतेर में हमारा बाबूलाल महाराज बूढ़ो वेगो केता केता हावडी केता केता भुडगे नंगारा भारत मारो ध्यानच वाह वाह एच चारो आपणे घरे म बापन यारी वो जे घरे भगवान अपने घरे बापन यारी वो जे घरे भगवान अरे केता केता फुटगे नगारा भारत मारो अपने घरे बापन यारी घरे भगवान अरे हमारे घरे बापन यारी घरे भगवान केता केता फुटगे नगारा भारत मारो अपने घरे घरे बापन यारी अरे हमारे घरे बापन यारी और घरे भगवान हो कारण ये भजने प्रिया खुशमितानी हाईवे पर तो शिक हाँ धर्म पिराजी राठोड महाराज हाँ धर्मात पिराजी राठोड ये महाराज सांगते 51 रुपयात गणेश राठोड पोथा सरपंच साहेब हे सांगते 51 रुपयात राजू रूपसिंग राठोड रेवाळो चिल्ली
इसमध्ये 51 रुपया ज्ञानेश्वर रोहिदास जाधव ह्यामध्ये 101 रुपया आणि प्रवीण रोहिदास जाधव यामध्ये सुद्धा 101 रुपया बहुमान आहे. धन्यवाद. प्रत्येक सामोती 51-101 रुपया पारितोषिक मिळो. हा खरंच वाटचं बाबूलाल महाराज हा नी चिल्ली विया हा हा पिसार बरसात हा दिंडाळा व्या दिंडाळा विया पिसार बरसात ओडी हमार समूह एक हिंगोलीर मई हा भटसाऊंगी विया हा हा पिसार बरसात छरे करन तो हानुच चले आवचो हा किसा कबूले नी हानुच चले आज मारालो. हा हा काही छरी हा हा म्हणून मालमच हा हे दुरेती आयस दुरेर पामळ हे दुरेर पामणच हा येंदूर सरबस राई करत हो बरोबर खनी काही हा हा भजन को हाव नी केता केता फुट गे नंगारा भारत मारो ध्यानच अपने घरे बाबा बनयाड़ी हो जा घरे भगवान जा तुम्हारे घरे बाबा बनयाड़ी हो जा घरे भगवान जा. याडी काही किती याडी काही नानकी आती तो ना मोनो बनाई कोण दूध पदाई नवनारी कोणी खादी पेटेऱ्या जोवारू थोडी खाताळी दनकारी अरे फिटेरी उपकार येनुरो भारत मारो आपले घरे भरोसे पे लेतानी फर्रेचा लाखो रुपयार गाडी वा वा जेरे भरोसे पर हा फरच लेतानी फर्रेचा लाखो रुपयार गाडी वा वा. कोण खर पुन्हाईच बापन याडी गाडी वा वा अरे तम आत्री मोठी मोठी बांधताणी भेटायचो माडी हा वा आणि माडीर मै साठाचं शेखर पुण्याईचं बापन याडी गाडी मग तो कुचो हा. मोबाईलेर मै તમારો પહેલો ફોટો बापेरो બાપેર રહી જાય दुसरो याडीरो दुसरो याडीरो રહી જાય हा तिसरो साळीरो हा मग जमीन घे मग कारण हा अनंत उपकारचं याडी बापेर वारे वा वरसादेर वेळ हा जुने जमानेरी વાત છે हाव नी ઉજેતી પાણી પડું કર जरूर જન याडी दशा देखे जाय नाही कसब्या हा ब हाव नी काही केली जना याडी जन याडी काही केली हा जना ओ जना काही केली याडी हा हा उचेती पाणी गळू कर जरूर पेटेप सवारी तो न हा पेटेप सवारी जरा हा वा 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 रातभर निंदाई कोणी येणं वाह मन कोणी मार याडी न खपाट्या किमी मत खपका कोणी काय रातभर रोयोई हा रातभर रोयो हा नींद आई कोणी हो न हा ब वा 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 भूकी भीनी जागे पर सुती याडी हा भीनी जागे पर सुती याडी सुती याडी पेटेप सवारी तो न हा. रातभर रोयो नींद आई कोणी हो याडी हो न वा वा परबाती लटा कोलियाती नंजरतार काढी हाव आणि रे. घर पुन्हाईचं बापन याडी याडी तू काही डबो डबो करू रे बापू आजे रावलात हाव बापेन बाप कोणी केरे केरे कोणी डोकरा केरे याडी याडी कोणी केरे हा डोकरी केरे डोकरी हाव. हा कधी कधी तो खटकली केरेच हाव नी इमानदारी ती डोकरान कडगर केरेच कोणी काय हाव तम काही केले तो हा तर एवढी बरोबरच विचार आहे. एवढी सेवाच पहिले सर्वे करली तो कामे मग तू हा वा आत्री सेवाच कचात हा बेटारान गोडी सेवा करत कचा आधी बेटा रांग बोडी सेवा कर काही तो तोन काही मालम बापू पहिले सर्वे की तो कामे माते खमत 4 वाजता जाव हा हा पहिलेच फरो कामे आजूबाजू हा आणि विचारो एक डोकरा विचारो दादा दादा एक आमेर सेवा कसे काहीच मगो हा बेटा बोडी सासू ससरे याडी बापेर सेवा कर रेच काही बेटा लागो आतेर लागो बेटी बेटा रांग कला बोडी सेवा मको कु काही भाग हो काहीच आतेर बोडी के लागो समी साज ओल्डा भरभरन बाटा जमा कर मेलीच कला कशे मारे ना मग काही मारे वास केरोच गए मग सास ससरेन घसघसन हांगोळी कराय सर वा पच काय तो आतरी सेवाच पच देखनी डोगरी डोकरा चिकणे चट पड रे लाईट कम सुको पडरो तो उड्या दकाळीच पण चिकळे चिकळे पच मंदूर गाल देखनी टोपरे वांग गळका पांढरे चोट गाल हा पच आजी आजी आतेरी बोडी आजी आ तेरी बोडी 4 वाजता उठच कर हा. आदो आदो किलो टोपरो गाळगाळन मेल मेलीच कच आदो आदो किलो टोपरो पच कशे आदे दी उठन की म्हणजे सासू सुतीरी हा. वो सासून वटाडी हा. मा मा उठ उठ मुंडो धो मुंडो धो आणि गाळो गुळो मरी धो खो
નિયાળીઓ ખરોજ કચક તમને દેખની હું ભૂર્યા વાતારી હે મુંડો દાબરી જોતો આંધારે એમ છે હા હા ખરાબ છે રે વો ગાડી ખાવસ કચની આતરી સેવા આતરી સેવા એક આમે આજી આ તેરી બોડી આજી આ તેરી બોડી સસરે ટાંગે શાંતિ ઉપર જાવ કર સસરે ટાંગે સામુતી હુબરે છે ચાલો સસરે કચ કર કઈ ફોપા ફોપા ઉઠ ઉઠ પછી મુંડો ધોઈ પહેલે મળી જો ખો વાહ પછી આછો પટોરી છે તું રોરોન હાંગોળી કરાવ પણ કના કના સાસુ સસર છીતે વેજાવ જના હે પછી કઈ તો કરન દાદી યાડી હા એ માર દાદી હા. તું કઈ गोया તું કઈ घेरागी કઈ है તું केता केता फूट गे नगारा पर तुम्हारो अपने घरे वो हमारे घरे वो नन क्या दी तो नमाज़ो बनाई मन दूध बनाई नवनारी पूरी खादी पे तेरा दोनू पूरी खतारी दनकारी देवी उपकार यंदुरो भारत मारो साल भरो बीना भरो लोटो संसारे रीरे गारी काम की दे नींद कोनी लीदे लीदे हमार बाप यारी मुझ पर बाती लो दर्शना अपने घरे बाप ने यारी घरे भगवान अरे तुम्हारे घरे भोर घरे हो बाप साल भरो हाव मीना भरो जरूर लोटो संसारेर गाडी गाडी काम कीदे नींद कोनी लीदे हाव नींद कोनी लीदे हमार बापन यारी वाह वाह आज हा बळीराम काका नींद कोनी लीदो करताणी हा हा मेहनत कीदो कष्ट कष्ट कीदो हा राबराब किलो तोई छोरीर वाया कीदो वाह, वाह. चारी बेटर वाया कीदो हावनी. सेना अधिकारी कर्मचारी पदाधिकारी नाट्या पोते लगस हा हा स्वर्गमय सुंदर वेताळी घर संसार करण चलो अरे वा शेनी विले वाटला कांचं लोक वाह वा 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 करण हावनी. एकदन आपण बी जायवाळाच्या जरूर एकदन जायवाळचा आपण बी जायवाळाच्या आयुष्य आकडा 100 चा आविष्यारो आकडा 100 आपण केलेला केलो नंबरचा एक केतू आहे नी. केतू आवच काही जन्म सिरियल व्हायचं जन्म हाव पण म्हणून आडम बिडम तुम्हाला केतू वाईनी ये जीवनेरी हानी पराणी हा हा आता कोण रियक तेताणी वा जरूर अरे हाँ. हमने न वाशिम जिला की लाए वालों ऊंच ऊंच सवार ले जाए वालों भी ऊंच ऊंच वा वा करण बरोबर ऊंच महाराज हा जरूर एक धन वेदायो से मटी रमोल गाररिया जगे मामी रे बाबा गाररिया जगे मामी देवी रे हो आगे चलत है गोली पीछे અને होत पीछे है होत है आवाज हाँ. તમારો બોલનાર મીઠો રહી છે जरूर सवंगो रे चाय बाबूलाल महाराजेरो आवाज हा हा मग जना भजने सुरुवात बी कोणी किदो तो वसोद्र आणि आज बी आज बी आवाज वो सोच केळाच खनी काही तू मरगोदवर गळो काटले विचार मारवा बरोबर आणि कवी जे रे कवी हा वो कवीन आवाज लेणो उच कवी खरोच होमाय ताकद मारा हाव
जे आवाजचं एक नंबर हवं. ओम ताकदचं हा. जेर कोना कोणार माई आवाज गो आणि वो जगेम नावाज वो गो कवी जगेर माई आवाज गो रे. हा असो बाबूराव कवीच हवं. आदर्श लेसरी कवीचू वा वा वा. 10 कडी भजनचं नयन नन पैल प हवं. अतिशय माहिती चार चल गेली पण तम काय वसूल लोचो काय खरण एकदा नव्हे जायो से मतीर बोल जगे मा मिरे वाले भैया मिले मिले हो आरो बेरो गती कोणी रे नीते सारू आकार मयाल जीवन यान बोल जगे मा मिरे वाले भैया बोली ऐसी बोलिए कोई ना कवे झूठ झूठ बोली ऐसी बोलिए कोई ना कवे झूठ वाह, वाह। ऐसी जगह देखकर बैठिए कोई ना कवे कोई झूठ। ना कवे उठ भजने कन कोई उठ करन कच काय केली आणि पिक्चर तमाशा कन आंसरक वर्सरक परसरक हवं चालू चालू रच कोणी काही वाह, वाह, वाह. कारण म्हण क्या हो. असो जिंदगी जगतानी जायची हा सोन्यासरी वाह हा अनमोल जिंदगी हवं. हाव नी डबल चान्स छेनी महाराज सकाळी चान्स छेनी बार चान्स छे काही गॅरंटी रो जीवन चेनी होतो मनक्यार माई आया करता नो गॅरंटी जीवन छ हवं हा डबल आणो छे पच मनक्यार सोतारो हित कळीन चावच हाव ओळे सोळे लकडा न करो वरो हित ओळे सोळे लकडा न करो वरो हित लकडाया रवो सतारे रोज जीवन यान बोल बाबा जंगलेर में लकड़ा से सरळ रचे रे नी रे काही ओळे रचे काही शोळे रचे कोई घोबाळे कोई गाठा पण ओळो लकड़ा सतारे कंजर आवगो तो हा सतार काही करस वाक्षे ये ओळे लकडानं काम टापलस हाव हाते वाकसलच लचा ई मार हात देखो तर आसो लकडा काही वे आसो हा येणं उ सतार छोल छोलन छोल छोलन छोल छोलन छोल छोलन सरळ कर देख रे लकड़ा देख वो ओळे पळे ना हाताय वाळो सतारेरो नामचं सदगुरु सदगुरु वो सतारेरो नामचं बाबूराव महाराज सदगुरु हाव सदगुरु कृपा झाली इमारत आणि इमारत फळे आले जत्रा बाबूलाल महाराज माई ओळो पणो र उतराशे ओळो पणो रामराव बापू कारण चलो आणि वन केन चलो गो बाबूराव हा गाता जाय पण जरा बोल तो रख लागो हाव आणि कमातोर केली पापेल मत एकलो झिंड हाव नी इमानदारी ध्यान कोचो एकलो झिंड बेटा केली मधले आत्रातीच कोणी ओरो भाई कैंसर में और भाई न कैंसर रामराव बापू कनले को देखला मार भाई जिल करी सर मारीची काही हट येर वर संसारेर विचार कर हाव नी आज वर भाई कैंसर सुद्धा रामराव बापू बसारोच नेहमी बजनेम केन रोव करचू वाह वाह मला कोणी रे मार भाई सरी गो भाई वाह एक नंबर भजन ते पचे हा कारण हाव नी हे मन किया औ. की जीवन जेन सोतारो जीवन कळ जायच्या हा, हा. जेन जीवन कळगो ओ मन क्या बेगो आणि काही ई मन क्या साधू संत जीवन अनमोल ई जीवन अनमोल लाररी जगे मा मीठे बोल बाबा. लारी लगे माय मीठे मीठे बोल लोखंडे न कळगो सोतारो हित तारे आगी न खोला
दिया लोगने ना गला गोरे जो तारो ही था मुया और वो पर से रे होना तारा की न खोल तारा की न खोल ये लगे आगे चलत है गोलीन पीछे होत है आवाज हा हा आवाज रे जाई चलो हाव नी कई मामा तार नाम पाणी गिणी मंगारे देवीचंद जाधव साहेब मन आठवण किलो येते रुपया देवीचंद मामा हा. आठवण किलो रोहिदास महाराजन को आपण मानिकेन बलावान खामलवाडी वाळेन बलावा वा 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 का किलो आठवण प्रेम 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 से प्रेम हा जिवाळाचा धागाचा कधी वाह हा वो खेचन लावत मग क्या कोणी काही आगे चलत है गोलीन पीछे होत है आवाज. लार काही जण कार्यक्रम सांभळवन कार्यक्रम आवडो आवाज आवडो हा हा सेवा तर आवडी करतानी आज बलाय आज आपल्यान बलाय ઈસા ગીસા લીધો કે હાનું જાવ ગો अब रोहिदास महाराज સાંભળો ઇતિહાસ જર કઈ કેતો હા બીતીન બારીન માં જે आता आयो હા रोहिदास महाराज एक रस खाणो वरस घर सोणो અને આતરા સેવા કરન વાટ લગાયો એક નંબર आज और प्रेमेर खाती राम डबल આવો ગો तिसऱ्यांदा वाह एक जीवनेर एक हा. कहानी छ हा. म्हण क्या हा एकदम तो जायवाळो छ जरूर ई हा ई वळतो पकेरू छ अरे बाबा कना चलो जाय भरोસો છે ની રે काही भरोसा छ છેની हाव हा करताणी हा. शिकन चले जावा अरे बाबा शिक जाओ शिको हाँ हा ईज वेळचं शिकेल प्रेम करो हा करो एक में कधी दया मया करो अरे बाबा करण मारो एक पोवाड आलं हाव दया मया ती रेणू बाबा भूके ना बाटी घराणू रे वाड्या अरे दे ना पानी पिलाया नहीं हाँ प्यासे को पानी पिलाया पानी पिलाया नहीं बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा क्या फायदा भूखे को रोटी खिलाया नहीं खिलाया ज नहीं रे हाँ, हाँ, फिर नंगर भोजन करने से क्या क्या फायदा फायदा वो काम हाँ हाँ रोहिदास महाराज की दोकरन आतरी भली पब्लिक आतरी. आतरा भली महाराज वाह वाह कोई आए जेन चहा पानी और भूको दारो जेन बाटी पाटी. आज वो सेवा आज वन काम पड़ी वाह वाह कतरा भले मारा जाओगे एक नंबर वन पिसार बन पिसार अब एक रप्प्या लिदे कोणी शे नारळे पच्च पच खरो काहीच मालम सवार कळ्या खरो आप काही कळवा ईज हमारो खरो न धर्मा कळतारी भिया हमार तू करे जावर मा